Donc la deuxième partie, l'exemple numéro 4. Donc, les condensateurs sont des courts-circuits parfaits aux fréquences de travail. Donc c'est le régime dynamique ou variable. Donc la question c'est déterminer le type de montage de chaque transistor. Donc le type de montage soit un émetteur commun, base commune ou collecteur commun. Et donner le schéma équivalent de l'amplificateur. Donc هذا هو le montage تاعنا. Donc les condensateurs sont des courts-circuits. Donc هذا c'est le régime dynamique. En dynamique. Donc toujours les condensateurs. Le condensateur comporte comme un interrupteur fermé, donc un fil. Donc, le condensateur C3, C1 et C2, c'est deux condensateurs de liaison, et CE, un condensateur de découplage. Donc, c'est la partie. Donc, la troisième. C3, C1, c'est des fils. C2 كيف fil. تبقى لنا le CE c'est un condensateur de découplage. Donc هنا عندنا un fil, un coup de circuit au niveau de la résistance RE. donc هذه la résistance ترجع لنا un fil, donc ما كانش عندها استعمال، ما عندها حتى utilité. donc تبقى لنا ترجع لنا هذه la partie، يرجع لنا l'émetteur تاع le transistor T1 lié directement à la masse. Directement à la masse. Donc هذا هو le circuit تاعنا. قلنا le générateur de la source continue, donc égal à 0, donc lié direct à la masse تاني. donc هذه la partie liée direct à la masse. donc هذا هو le circuit تاعنا en régime dynamique. Donc la question c'est déterminer le montage, donc déterminer le type de montage de chaque transistor. donc le type de montage قلنا soit يكون émetteur commun, base commune ou collecteur commun. donc pour le transistor A, pour le transistor T1. donc T1 l'émetteur, donc هذا T1 l'émetteur lié à la masse والentrée فيها راها في la base. donc هذا c'est un montage, donc l'émetteur E1 est à la masse. donc toujours شوفوا l'entrée ou la masse وراها ولا le collecteur ou l'émetteur وراه est-ce que راه lié à la masse ولا راه في l'entrée ولا la sortie. donc هنا قلنا في le transistor numéro 1 T1 l'émetteur راه lié à la masse, l'entrée راه فيها راها le VE راها في la base. donc هذا c'est un émetteur commun. donc c'est un émetteur commun. donc l'émetteur commun, عندنا le transistor تاعنا donc هذه c'est la masse, donc هذا c'est l'émetteur, collecteur et la base. donc
l'émetteur commun, l'entrée la base et la sortie le collecteur. Donc هذا c'est émetteur commun et l'émetteur lié directement à la masse. Donc le circuit équivalent parce qu'on a joué le montage, le circuit équivalent, on a les exos parce que quand on a un exo فيه émetteur commun, donc on a toujours l'entrée فيها le H11 H11 هذه c'est l'entrée اللي هي VBE. donc هذا c'est le courant d'entrée, le courant IB. Là c'est l'émetteur et le générateur du courant. Et voilà le H21 fois IB. Donc c'est la sortie. La sortie est VCE. Donc on a le courant ici. Donc on a le H21 fois IB, H11 et l'émetteur. Donc c'est le transistor T1 et voilà le montage T1 de type émetteur commun. Donc photo le deuxième transistor, le transistor T2. B T2. Donc T2 le deuxième transistor. Donc c'est la base. La base est liée directement à la masse. Directement liée à la masse. Donc la base liée directement à la masse. Donc c'est le type TA, c'est base commune. Donc B2. Et il y a la base à le deuxième transistor et à la masse. Donc c'est base commune. Base commune. Donc c'est l'émetteur commun. Donc le montage de un transistor base commune, donc on a par exemple le transistor تاعنا donc c'est la base, donc lié directement à la masse. C'est les deux points, c'est la base. Donc c'est l'entrée, toujours la base commune, l'entrée de compte au niveau de l'émetteur. La sortie de compte le collecteur. Donc c'est l'entrée, c'est la sortie. Donc le montage le montage équivalent. Donc maintenant je fais l'entrée là, l'émetteur et la sortie là, au niveau de collecteur. C'est la base directement liée à la masse.
Donc le montage تاعها donc عندنا le point émetteur عندنا point émetteur عندنا le H11 et on suit direct avec le générateur H21 وIB. Regardez, c'est les deux points, c'est la base. Là, c'est l'entrée VEB. Là, c'est IE, courant de l'émetteur. Là, c'est la sortie, le collecteur. Donc, là, c'est l'émetteur. Là, c'est le collecteur. Donc, on a le courant ici. Là, c'est VCB. Là, c'est le montage basse commune. Donc, nous rejoignons le circuit. Donc, le montage d'abord. Donc, T2 basse commune, le T1 émetteur commun. Donc, comme vous voyez, nous avons le point lié à la masse, qui est le 0 volt. La masse, c'est 0 volt. Donc, nous avons le point là. C'est le 0 volt. Et le point là, 0 volt. Donc, هذه la résistance R1 عندها حتى أهمية في السيركوي تاعنا. باسكو كي نروحوا للمونتاج ولا لو مونتاج ايكيفالون تاع لومبليفيكاسيون، لا ريزيستونس هذه ما تكونش كاينه، ما عندها حتى يوتيليتي. باسكو هذا هنا لا بوين هنا فيه 0 فولت وهذا 0 فولت، دونك ما راه حتى حاجه تدخلها هنا. باش نشوفوا نتاكدوا مليح، درت لا سيميلاسيون تاعي في اللوجيسيال ملتيسين. Donc les deux transistors avec les trois résistances ou la résistance RC. Donc c'est la résistance R1 et c'est compte. Donc si on peut mesurer la tension au niveau de la résistance R1, donc c'est le voltmètre. Donc là 0 volt parce qu'on a درت la simulation قبل. Donc هذه c'est 0 volt. Donc لو كان نشوفوا chaque point فيها شحال chaque point. Donc هنا راهي افيشي لي الملتيمتر 0 volt. في لا بارتي هذه ثاني c'est 0 volt. Donc هذه البوان 0 volt، هذه البوان 0 volt، هذه لا ريزيستونس في لو مونتاج تاعي تتنحى. المونتاج ايكيفالون راني نحيها. طيب باسكو هادو لا ريزيستونس هادو لي 3 صافي بارتي من لي ريزيستونس دو ولا لي زيليمون دو بولاريزاسيون. هادي باش نتاكدوا من الريزولتا تاعنا. دونك نرجعوا للسيركوي ولا لا كيستيون. دونك لا بريمير كيستيون ساي رانا تكلمنا عليها اللي هي le type de montage de chaque transistor. Donc عندنا un transistor émetteur commun, un transistor basse commune. Donc يبقى deuxième partie اللي هي donner le schéma équivalent de l'amplificateur. Donc هنا وين قلنا باغي لا ريزيستونس هذه ما تكونش كاينه. دونك باش نورغانيزو نو طرافاي. دونك نحتاج انا هذا السيركوي يكون قدامي.
نحتاج deuxième circuit اللي هو الباس كومين. Donc هذا سي ليميتور كومان، ليميتور كومان، هذا سي باز كومين. سي بون. دونك لو مونتاج تاعنا، دونك نبدو بلا بريمير بارتي اللي هي وين عندنا لو ترانزستور تي ان. دونك تي ان نديرو لو شيما ايكيفالون تاعه، هذا هو لو شيما ايكيفالون تاعه. دونك شنو يكون عندنا؟ يكون هذا لو شيما ايكيفالون، لونطري فيها اش 11، لا سورتي فيها هذه لا بارتي اللي هي اش 21 اي بي. دونك هذا سي لو كوليكتور، هذا سي كوليكتور، هذا سي ليميتور، هذه سي لا باز. هنا سي ليميتور كوليكتور اي لا باز. دونك واش بغا يكون الكوليكتور وين بغا يروح؟ الكوليكتور تاع تي ان اللي ديريكتومون على ليميتور تاع تي 2، هذا يروح لي ديريكت ا ليميتور. سي بون. لونطري راه فيه هذه لا بارتي، لا باز تروح لاماس، ليميتور يروح لاماس. دونك تبقى هذه سي لا بارتي وين كاينه لا سورتي. دونك هذه لونطري، هنا لا ليزون بيناتهم، هذه سي لا سورتي. دونك نديرو هذا دروك تدقيق. دونك سي لو مونتاج. Donc l'entrée, c'est l'entrée. Donc on a l'entrée émetteur commun. C'est le H11 et le générateur de courant, c'est H21 و اي بي. سي بون. دونك عندنا سي هذا سي ليميتور، نوتر ليميتور، راه ديريكت لي على ماس. دونك هذا سي لو ترانزستور تي 1. دونك في لونطري نروحو نشوفو لونطري شي عندنا. دونك لونطري قلنا c'est la base. L'entrée, c'est la base. Donc l'entrée, là, il y a VE, on a les deux résistances, R2 et R1. On a la résistance R1, ma cache. Donc l'entrée, ça va être confiée la résistance c'est la résistance R2 et la résistance R3. C'est VE اللي هي l'entrée. C'est bon. Donc تبقى لنا هذه البوان هنا نخلوها للتالي. Donc هذا c'est le transistor T1. هذا لو شيما ايكيفالون تاعه، هذا سي ليميتور راه ماشي لا ماس. هذه سي لا ماس. نزيرو فوق عندنا لو اش 11 اش 21 اي بي لي دو ريزيستونس. رانا نهضروا على هذه لا بارتي. طيب دونك يبقى لنا هنا هذا سي لو كوليكتور تاع دو تي 1 لي ديريكتومون ا ليميتور تاع تي 2.
فوالا ليميتور هذا هو كوليكتور ايميتور. دونك هنا نبدلو الكولور باش تبان. دونك هذه هنا سي لو كوليكتور تاع تي 2 لي ديريكتومون ا ليميتور تاع بلوتو كوليكتور تاع تي 1 لي ديريكتومون ا ليميتور تاع تي 2. دونك هنا عندنا دو اش 11 باسكو هذه سي لا باز. لا لا باز لي ا لا ماس. هذا سي لو اش 11 وهنا سي لو جينيراتور دو كورون اللي هو اش 21 فوا اي بي. دونك هذه سي لا باز تاع لو دوزيام ترانزستور. هذا سي ليميتور هذا سي لو كوليكتور وين بغيت تكون كاينه لا سورتي. دونك هذا سي دوزيام ترانزستور تي 2. دونك تي 2 كوليكتور تاعو راه ماشي لا ريزيستونس ار سي. الار سي ديريكتومون ا لا ماس. ار سي هذا لو كوليكتور هذه سي ار سي لا ماس. وهنا عندنا لا سورتي في اس. دونك هذه سي لا سورتي هذه سي لونطري. هادو لي دو ترانزستور. دونك عندنا هنا البوان هذا هنا وين كاين عندنا لا ليزون ايميتور كوليكتور. هنا لا باز مع ليميتور باسكو هنا عندنا سي ليميتور تاع تي 2 كوليكتور تاع تي 1. لا باز لي على ماس سي لا ماس ليميتور لي على ماس. دونك هذا سي تي 1 هذا سي تي 2. دونك بقاتنا هذه لا ريزيستونس. دونك هذه هنا لا ريزيستونس هذا البوان. نرجعو للسيركوي تاعنا شوفوها. هذه البوان اللي نهضر عليها اللي ديريكت على ماس اللي ديريكتومون على ماس. دونك هذا هو لو مونتاج تاعنا. دونك هنا هذه سي لا بارتي وين عندنا لونطري لو ترانزستور تي 1 لو ترانزستور تي 2 اي لا سورتي. دونك هنا لي دو ريزيستونس هادو ار 2 et ار 3 راهم دو ريزيستونس اون باراليل. بوان اون باراليل. دونك نقدروا نديرو ريزيستونس ايكيفالونت ترجع لنا ريزيستونس هنا ار في لونطري. دونك هنا عندنا لو كورون اي او اللي هو الكونت لونطري. هنا سي اي بي 1 اي بي 1. دونك هذا هو هنا نورمالمون نوتر سيركوي. دونك هنا نرجعو هذه لا ريزيستونس اون باراليل ونشوفو لو مونتاج تاعنا. دونك هنا رجعنا هذه لا ريزيستونس ايكيفالونت اللي هي ار بي. دونك ار بي est égal R2 fois R3 sur R2 plus R3. Donc il y a 12 كيلو اوم. دونك هنا عندنا اي بي اي او. دونك هنا عندنا نوتر كورون. في هذه لابارتي عندنا لو كورون IE2 تاع لو دوزيام ترانزستور. دونك هذا سي IE2. هذه
la partie de l'entrée. On a donc toujours on a l'entrée في l'émetteur. نسموها VE2 deuxième. Donc on a le courant parce que c'est la base. Le courant IB2. Et bon, donc la résistance RC et la sortie. Donc هذا هو le montage تاعنا. Le montage équivalent. Donc la question اللي بعدها le schéma équivalent. Donc on donne les paramètres hybrides H11, H21, H12 et H22 égale à 0. Donc on va نكتبو بيتا اي بي هنا بيتا اي بي. Donc H21 هو بيتا. Donc la question c'est question. Déterminer la résistance d'entrée de transistor T1, T2 vu de T1 et amplification en tension. Et l'amplification c'est le gain en tension de transistor T2. Donc la résistance d'entrée c'est le schéma le montage là. Donc le montage. Donc la question numéro 3. Donc A c'est la résistance d'entrée. Résistance d'entrée RE2 pour transistor T2. Donc la résistance d'entrée RE2 est égale la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Et VE2 sur le courant IE2. Le courant d'entrée ou le courant émetteur. On a fait la partie. Parce que le transistor T2. La tension VE2 sur le courant I2. Donc la tension, plutôt le courant I2. Donc on a fait la partie. Le courant I2, il y a 9 nerfs. On a le courant I2, on a le courant IB2, on a le courant H21 qui est bêta IB. H21 IB2. Là c'est le courant IB2. Donc d'après la loi des nœuds, في la partie le courant donc c'est la somme algébrique des courants entrants égale à 0. Donc d'après la loi des nœuds, les courants entrants les homos. On a le courant IE2 plus IB2 plus bêta IB2 égale à 0. Donc IE2 IB2 bêta IB2 égale à 0. Donc le courant implique le courant I22
IE2 est égal moins courant IB2 fois bêta plus 1. Donc, c'est le courant IE. Donc, la tension VE2. هذه هي la tension VE2. هي نفسها la tension اللي راه كاينه هنا. Donc, في le sens inverse. Parce que le courant راه ماشي منا. Donc, غادي تكون عندنا ماشي في le sens inverse. Donc, VE2 هي moins H11 IB2. Avec VE2 est égal à moins H11 fois IB2. Donc la résistance RE2 est égal à VE2 sur IE2 est égal. Donc هذه sur هذه IB2 يروح مع IB2 الموان. Donc تبقى لنا H11 sur bêta plus 1. Donc هذه c'est la résistance d'entrée concernant le transistor T2. Donc application numérique, RE2 est égal à 12 ohms. Donc la question d'ailleurs c'est le gain en tension, les voies AB2, de AB2. Donc le AB2 est égal, c'est la tension de sortie, parce qu'on a le transistor T2, la tension de sortie sur la tension d'entrée liée à VE2. Sur VE2. La tension d'entrée, on a VE2 هي نفسها ما يتبدل. VE2 est égal moins IB2 fois H11. Donc, prendre la tension VS. VS, نرجع للسيكل تاعنا ولا المونتاج تاعنا. Donc le montage تاعنا. الكورون اللي راه يسيركولي في هذه لابارتي هنا هو لو H11 plutôt le bêta IB2. Le sens تاع لا تونسيون هذه راه في لو سونس انفيرس باسكو لو كورون راه خارج منها. دونك هذا الكورون هنا سي لو H11 plutôt le bêta IB2. bêta IB2 هذا هو الكورون اللي راه. دونك بغا تكون عندنا RC plutôt VS est égal moins parce que راه في لو سونس انفيرس moins VS est égal moins RC bêta IB2. VS est égal moins bêta RC fois IB2. Donc, AB2 V2 est égal VS sur VE2 est égal donc VS sur IB2 IB, le IB2 يروح مع IB2 moins donc تبقى لنا bêta RC sur H11. Donc
multiplication numérique A V2 est égal à 250. Donc, c'est le gain en tension pour le transistor T2. Donc, la question numéro 4, c'est déterminer l'amplification en tension et la résistance d'entrée de T1 chargée par T2 et en déduire l'amplification en tension totale. Donc, l'amplification en tension, c'est le gain en tension et la résistance d'entrée de T chargée par T2. Donc, nous avons le circuit, le montage équivalent. Donc, on a fait la partie là. Parce que la sortie T1 هي l'entrée T2. هذه هي la partie هنا. Donc, نديسينو هذه la partie اللي نحتاجوها. كذا 4. Donc, on a le gain en tension et la résistance d'entrée. Donc, les circuits اللي نحتاجوه l'entrée. Donc, l'entrée شفيها. Donc, on fait le point là. On a le générateur de courant, les voies bêta et V1. Maintenant, la sortie est VE2. Donc, maintenant, nous avons la partie. Donc, هذه هنا هي هذه la partie. Donc, ما ننسوش بلي عندنا هنا la résistance d'entrée. La résistance d'entrée, il y a normalement la résistance de sortie. Donc, il y a la résistance d'entrée par rapport au transistor T2 ou la résistance de sortie par rapport à T1. Donc, circuit T1 va être la résistance RE2. Donc, on a le courant, il y a la circuit la partie haut, le courant bêta et bien. Donc, A, le gain en tension bien, est égal à Vs sur VE. Donc, on a Vs ou VE2 sur VE. C'est bon? Donc, la tension d'entrée. La tension d'entrée, c'est-à-dire hier, IB1 fois H11. VE est égal à IB1 fois H11. VE2, VS est égal à VE2 est égal à la partie. Donc, hier, on a fait le sens inverse, tombe le moins. Donc, il y a RE2 fois bêta IB1. RE2 fois bêta IB1.
Voilà. Donc, la résistance RE2. La résistance RE2. Et H11 sur bêta. Est égal H11 sur bêta plus 1. Donc, VE2 est égal H11 sur bêta plus 1 fois bêta fois IB1. On a maintenant le moins. Parce que on a le sens inverse là. On va dire en bas. Donc, va être moins RE2 fois bêta IB1. C'est bon. Mais là, 1. Donc, IB1 est égal moins VE2 fois bêta plus 1 sur H11 fois bêta. Donc, c'est moins 2. Maintenant, il y a 1. Donc, on remplace 2 en 1. Je peux regarder un VE est égal H11 fois moins bêta plus 1 sur H11 fois bêta fois V2. Donc, regardez. Le H11 prend moins bêta plus 1 sur bêta fois VE2. Donc, on a fait le gain en tension AB1 est égal à VE2 sur VE est égal à moins bêta sur bêta plus 1. Donc, l'application numérique de AB1 est égal à 0 moins 0,9. Donc, c'est le gain en tension pour le transistor T1. Donc, on a calculé le gain en tension. Donc, maintenant, la résistance d'entrée. Donc, la résistance d'entrée, B, c'est RE. Donc, RE est égal à la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Donc, IE, là on dessine toujours le circuit. Donc, là, on a la partie de notre moyen. On va y la résistance d'entrée. Donc, dans l'entrée, RB
et H11. H11, RB. Donc on a c'est le courant IE, on a le courant I, voilà le courant IB1. Donc on a dit c'est la tension d'entrée VE. Donc on a deux tensions au niveau de la résistance RB et la pédance H11. Donc le courant IE est égal au courant I plus le courant IB1. Donc le courant I1, le courant I plutôt, c'est VE sur RB. On voit VE sur la résistance RB plus le courant IB, c'est VE sur H11. Voilà, donc IE est égal à VE fois 1 sur RB plus 1 sur H11. Donc, la résistance RE est égale à VE sur IE, les IA, RB fois H11 sur RB plus H11. Donc, et le circuit remarquable, les deux résistances en parallèle, donc il y a la résistance d'entrée. Donc, à la fin, on a les deux résistances RB fois H11 sur RB plus H11. Donc, application numérique, RE est égal à 1,12 kΩ. Donc, on a l'amplification totale. C'est donc AV, le gain en tension total est égal le gain en tension AV1 fois AV2 est égal moins 0,99 fois 250. Parce que le AV1, c'est moins 99. Pour AV2, 250. Donc, le AV total est égal à moins 247,5. Donc, c'est le gain total. Donc, l'exo numéro 4, nous commençons la série des transistors bipolaires. Donc, nous allons Inch'Allah la série des transistors
faites, Inch'Allah. Salam alaikum.